अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जेमिनी यानी बुर्ज जौज़ा के बारे में कि 8 दिसंबर से 14 दिसंबर का हफ्ता उनके लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जेमिनी इस वीक में सन आपके 7th हाउस में है, जो रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, शादी, बिजनेस, रिश्तों और लोगों के साथ राब्तों को ताकत देता है। ये वो वक्त है जब लोगों की ज़िंदगी में आपकी अहमियत बढ़ेगी। आपको भी एहसास होगा कि कौन सा रिश्ता आपके लिए हकीकतन कीमती है। वीनस 7वें घर में रहते हुए आपके अंदर कशिश, मोहब्बत, रिश्तों में नरमी और न्यू स्टार्ट लेकर आएगा। आपकी दिलकशी और गुफ्तगू का असर इस हफ्ते आम नहीं रहेगा, बल्कि बहुत ही ख़ास होने वाला है। मुश्तरी और ज़ुहल दोनों ही आपके 10वें घर को एक्टिव कर रहे हैं। ये घर आपके कैरियर के हवाले से आपकी इज़्ज़त, कामयाबी और मुलाजमत के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। दूसरी तरफ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ सकती हैं, लेकिन आपकी जहानत, आपका फोकस पहाड़ जैसे रास्ते को भी सर कर जाता है। मरकरी, जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, आपके 6ठे घर में है। इस वीक में ये आपके जहन को तेज़, फैसलों को मजबूत और बातों को इंतहाई वाज़ेह कर देगा। इसलिए इस वीक में आपकी ज़बान, आपका पैगाम और आपका अंदाज़ लोगों का दिल भी जीतेगा और लोगों का जहन भी। अगर बात करें आप लोगों के कैरियर के हवाले से, तो कैरियर के एतबार से ये वीक जेमिनी वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। कदम बढ़ाने का मौका मिलेगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और कुछ अहम मुलाकातें जॉब और कैरियर के हवाले से होती नज़र आती हैं। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो आपके सामने 2 ऐसी बातें आएंगी जो आपकी पोजीशन को अपग्रेड कर सकती हैं। कोई नया प्रोजेक्ट आपको लीड करने के लिए दिया जा सकता है। कोई शख्स आपकी कारकर्दगी से मुतासिर होकर आपके लिए सिफारिश कर सकता है। इस वीक में आपके बोलने का अंदाज़ बहुत रीजनिंग, बहुत लॉजिक वाला होगा। ये सब वो चीज़ें हैं जो वाकई आपको ऊपर ले जा सकती हैं। अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो 12, 13 और 14 दिसंबर के दरमियान कोई ऐसी गुफ्तगू या मीटिंग हो सकती है जिससे फ्यूचर का कोई बहुत ही बेहतरीन दरवाज़ा आपके लिए खुल सकता है। बिजनेस करने वाले जेमिनीज़ के लिए ये वीक शानदार प्लानिंग और स्मार्ट स्टेप्स का है। कोई नया शख्स बिजनेस डील या पार्टनरशिप की बात कर सकता है, और अगर पेशकश अच्छी हो फिर भी जेमिनी छानबीन मुकम्मल ज़रूर कीजिएगा। मरकरी आपसे कह रहा है कि बात सुने ज़रूर, मगर फ़ैसला हमेशा दिमाग से करें, दिल से नहीं, क्योंकि आप लोग फ़ैसलों में बहुत जल्दी करते हैं। कोशिश करें कि सोच समझ कर फ़ैसला करें। फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन काम करने वालों के लिए हफ्ते के आखिर में अचानक इनकम या कोई बड़ा क्लाइंट मिल सकता है। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो जेमिनी आप लोगों के लिए ये वीक मुस्तहकम मगर मोहतात है। पैसे की आमदन अच्छी रहेगी, मगर अखराजात भी सामने आ सकते हैं। ख़ास तौर पर घर, फैमिली या किसी ज़रूरी काम की वजह से आप लोग पैसा खर्च कर सकते हैं। सन और वीनस की पोजीशन आपके लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ लाती नज़र आती है। कोई शख्स आपको कोई अहम मशवरा देगा, कोई नया तरीका, कोई नया रास्ता जो अगले महीनों में आपकी आमदन बढ़ा सकता है। इस वीक में आप अपना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये वीक अच्छा है, लेकिन अगर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट के 70% करने का यकीन हो कि वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी, तो वो इन्वेस्टमेंट करें, वरना इस वीक में इन्वेस्टमेंट करने से गुरेज करें। हफ्ते के आखिरी 2-3 दिन, खासकर 12, 13 और 14 दिसंबर इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन है। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई नई चीज़ ख़रीदनी है तो स्टार्स की पोजीशन अच्छी है, लेकिन याद रखिए चाहत और ज़रूरत में फ़र्क करना सीखें। अभी आप सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करें, अपनी ख्वाहिशों को दबा कर रखें। उसके लिए वक्त आएगा, उस वक्त में आप अपनी ख्वाहिशों को पूरा करें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर बात करें लव लाइफ, रिलेशनशिप और शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से, तो ये वीक मोहब्बत के हवाले से दिलकश, नाजुक और जज्बात से भरपूर है। जेमिनी की कशिश, उनका चार्म, उनकी गुफ्तगू इस हफ्ते अरूज पर है। अगर जेमिनी आप लोग किसी रिश्ते में हैं तो ये वीक एक दूसरे को गहराई से समझने का है। कोई बात, कोई राज, कोई जज्बाती कनेक्शन आप लोगों के दरमियान मजबूत होता नज़र आता है। ये वीक गलत फहमियों को दूर करने के लिए बेहतरीन है। एक मीठा बोल, एक अच्छी गुफ्तगू या किसी ख़ास लम्हे में किया गया वादा आपके रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा गहरा कर सकता है। शादीशुदा अफराद इस वीक में थोड़ा दबाव
محسوس کر سکتے ہیں۔ کوشش کیجیے گا کہ اپنے رویے میں نرمی رکھیں۔ گھر، ذمہ داریوں یا کام کی وجہ سے کوئی تناؤ اپنی ازواجی زندگی پر نہ آنے دیں۔ ایک چھوٹا سا جیسٹر بہت کچھ ٹھیک کر دیتا ہے۔ کوئی سرپرائز، کوئی اچھی تعریف محبت کو جیمنائی ایک نیا رنگ دے گی۔ وہ جیمنائی جو سنگل ہیں اور کسی ساتھی کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے یہ ویک بہت ہی خوبصورت رہے گا۔ کوئی دلچسپ شخصیت آپ لوگوں کی طرف آ سکتی ہے۔ کوئی دوستی محبت میں بدل سکتی ہے یا کوئی پرانی بات نئے جذبے کے ساتھ واپس آ سکتی ہے۔ آپ کے دل کے دروازے کھلے رہیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ قسمت کسی خاموش لمحے میں دستک دے سکتی ہے۔ صحت کے حوالے سے یہ ویک کچھ 50-50 رہے گا۔ مرکری کا اثر ذہنی تھکن یا اوور تھنکنگ آپ کی نیند میں کمی لا سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ اس ویک میں موبائل کم سے کم استعمال کریں۔ رات دیر تک سوچتے نہ رہیں۔ ہلکی ورزش ضرور کریں۔ پانی اور نیند کا خاص خیال رکھیں۔ بریتھنگ ایکسرسائز اس ویک میں جیمنائی آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ اگر بات کریں جیمنائی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک دماغی طور پر ایکٹیو رہنے اور کچھ سیکھنے کی طرف مائل کر رہا ہے آپ لوگوں کو۔ اگر آپ کوئی مشکل موضوع پڑھ رہے ہیں تو اچانک سب آسانی سے سمجھ آنے لگے گا۔ جو لوگ ویزا، اسکالرشپ یا بیرون ملک تعلیم کے خواہش مند ہیں، ان کے لیے 10 اور 12 دسمبر اچھی پازیٹیو خبریں دیتے نظر آتے ہیں۔ کوئی میل، کوئی کال، کوئی انٹرویو آپ لوگوں کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ روحانی طور پر جیمنائی یہ ویک بہت حساس رہے گا۔ خاص طور پر رات کے وقت آپ کی انٹویشن بہت مضبوط ہوگی۔ ایسے خواب آ سکتے ہیں جو آپ کو صحیح سمت دکھائیں گے، یا دل میں ایسی بات آپ کی اس ویک میں جنم لے سکتی ہے جو آنے والے وقت کے بارے میں آپ کو بہت کچھ سکھا دے گی، بہت کچھ سمجھا دے گی۔ اس ویک میں کوشش کریں کہ ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 101 مرتبہ یا فتح ہو پڑھیں۔ یہ اسم مبارک پورے ویک میں آپ کے لیے بہت بہترین رہے گا۔ یہ اسم مبارک بند راستے کھولتا ہے، ذہن کو صاف کرتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے اور آپ کے تمام معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ اوور آل یہ ویک ریلیشن شپ میں گرم جوشی، کیریئر میں ترقی کے نئے دروازے، مالی حالات میں مستحکم پوزیشن، محبت میں کشش، نئے ریلیشن شپ کا آغاز، ذہنی سکون کے لیے بہترین، تعلیمی حوالے سے بیرون ملک جانے کے خواہش مند اسٹوڈنٹس کے لیے بہترین معاملات، اور روحانی طور پر ایک اویکننگ کا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے لفظوں کی طاقت کو پہچانیں، کیونکہ اس ویک میں لوگ آپ کو سنیں گے اور آپ کی مانیں گے۔ کوشش کریں کہ خود کو پازیٹیو رکھیں اور پازیٹیوٹی پھیلائیں۔ جتنا آپ خود کو پازیٹیو رکھیں گے، جتنا آپ پازیٹیوٹی پھیلائیں گے، اتنی ہی آپ کی زندگی بہترین ہوتی جائے گی۔ کوشش کریں کہ اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کریں، کیونکہ جب ہمارا تعلق رب سے مضبوط ہوتا ہے تو ہمارے معاملات خود بخود بہترین ہوتے جاتے ہیں۔ اوور آل سٹارز کی پوزیشن آپ کے لیے بہت ہی بہترین معاملات بنا رہی ہے، لیکن اگر آپ اپنی زندگی کو بہترین نہیں کر پا رہے یا آپ کے معاملات اچھے نہیں چل رہے، تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ کی طرف جائیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے۔ انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔